ہمارے ویب سائٹ پر چیٹ کے ذریعے سے یا جو آپ نے جو کوشچنز ریز کیے ہیں فیس بک پہ پیج پر وہ میں یہ عارف شہزاد صاحب نے پوچھا ہے کہ کوئی ایسا سسٹم شروع کیا جائے کہ ہم جو فارم بورڈ بھجواتے ہیں اس کا SMS کنفرمیشن مل جائے. اور میں نے 18 تاریخ کو فارم بھجوایا تھا لیکن ٹیلی فون آپریٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کا فارم موصول ہوا ہے یا نہیں ہوا. یہ بہت اچھی تجویز ہے عارف شہزاد آپ کی. ضرور انشاءاللہ یہ کنفرمیشن سب کو ملے گی. اور یہ آپ کا جو سجیشن ہے اٹس اے ویری گڈ سجیشن فار اس. ہم اس کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں یہ اپنے رجسٹریشن اور فارم سبمیشن پروسیس کو. انشاءاللہ آپ کو جو بھی یہاں پر انٹر ہوتا ہے فارم ایکسیپٹ ہوتا ہے کمپلیٹ فارم، ظاہر ہے اس میں بعض اوقات فارم میں ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں تو آپ کو ڈیفیشنسی کا بھی الرٹ پہنچے گا اور آپ کی کنفرمیشن بھی آپ کو ہوگی. تو انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کو اس کی ہر ایک اسٹوڈنٹ کو ان کے ایڈمیشن فارم کی کنفرمیشن جو ہے وہ ان کو SMS الرٹ کے ذریعے ان کو ایک لسٹ بھی اپلوڈ ہوگی آن اور ویب سائٹ کہ جی ان انسٹیٹیوشن سے ریگولر اسٹوڈنٹس کی یہ تعداد ہیں. اور وہ لسٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ بھی ہوتی جائے گی تو بچوں کو یہ بھی اپرچونٹی ہوگی کہ اپنا نام اس لسٹ میں دیکھ لیں اور کنفرم کر لیں کہ ان کا ایڈمیشن فارم جو ہے وہ آ گیا ہے بورڈ میں اور وہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے کافی تو ہم یہ دونوں کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ویسے عارف شہزاد تھینک یو ویری مچ، اٹس اے ویری گڈ سجیشن آپ کی. احتشام ارشد نے سوال پوچھا کہ جی پلیز انکل ڈو ناٹ کنڈکٹ MCQs ایگزامس شوڈ بی پریویس پریکٹس. تو اس سوال کا تو جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں. جس طرح آپ کا کنسرن ہے بیٹا اسی طرح ہمارا بھی یہی کنسرن ہے کہ ہم پیٹرن کو ابرپٹلی چینج نہیں کر سکتے. ظاہر ہے جب ہمارا ایگزام ایک پیٹرن پہ چل رہے اور آپ کی تیاری بھی اسی پیٹرن پہ ہے تو ہمارا انشاءاللہ 2021 کا ایگزامینیشن بھی اسی پیٹرن پہ ہوگا. تو آپ کی تجویز بھی بہت اچھی ہے اور اس پر ہمارا فیصلہ بھی یہی ہے. تو جو آپ کی خواہش ہے وہ ہماری بھی خواہش ہے. سمیع الدین لکھتے ہیں کہ جی وہ بھی تقریباً وہی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے فارمز جمع کیے ہیں تو کیا یہ کنفرمیشن ہمیں مل سکتی ہے کہ فارم جمع ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو اس پر میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو SMS الرٹ بھی اگر آپ کا فون نمبر اس میں ہے تو you will get the SMS alert also, and also we will upload the lists of students on our website. یہ میں انشاءاللہ بہت جلد جب آپ کے یہ ابھی تو آپ کے فارمز ابھی آ رہے ہیں. میں نے ابھی آپ کو جو لاسٹ ڈیٹ بتائے ہیں وہ 8 فروری اور دوسرا جو انٹر کے لیے اپریل کا میں نے بتایا ہے. تو وہ تو آلریڈی 12 اپریل انٹر کا لاسٹ ڈیٹ ہے اور تقریباً 30 مارچ تک جو ہمارا SSC کا ہے میٹرک کا وہ ہے. تو اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ کنفرمیشن سب کو مل جائے گی. بائی دین وی وڈ ہیو ڈیولپ اور سسٹم آلسو. اور ابھی بھی جن کو ابھی آ رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ اس تک ہم انتظار نہ کریں بلکہ ابھی سے یہ سلسلہ ہم شروع کر دیں. عدنان کا ایک کافی لینتھی سوال ہے بلکہ کمنٹس ہیں ان کے کہ I have a polite request to the board کہ since Multan Rawalpindi boards have recently issued a notification that all the students who were admitted their forms for improvement in 20, whether they appear in the special exam or not, are being given a special chance in 2021. They said, and this chance is being given by the rest of the boards of Punjab as well as the boards of KPK. Therefore, this opportunity should be given to us. And since Multan and Rawalpindi board is calling these students in board not online and submitting the form with undertaking, it means by surrendering the result of special examination and formula marks. In this way, we should be given a chance. Please, sir, this is the question of our future.
because sir, everyone knows that there has been injustice in the special examination with the improvers, and I can explain that injustice if you will say. काफ़ी लंबा इन्होंने लिखा था और इन्होंने एग्जाम्पल दी हैं. So please sir, a humble request to you give us this opportunity as well. अदनान, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दी गई. आप खुश हैं इस बात से? हमने ऑलरेडी ये डिसीजन लिया था कि those who want to improve even in the 2021 examination, despite the fact कि उन्होंने अपने chances exhaust किए थे या उनको शायद allow नहीं था, तो because of the special circumstances and not holding the 2020 examination, और उस पॉलिसी में भी आप लोगों को वो लेवरेज नहीं शायद दी गई थी जिस तरह बाकी स्टूडेंट्स को मिल गई थी. तो वी गिव यू द अपॉर्चुनिटी एंड द पैटर्न ऑफ अदर बोर्ड्स टू अपीयर इन योर इम्प्रूवमेंट subjects improvement examination if you so desire and if you are so willing to appear. So from the Board of Intermediate and Secondary Education, Federal Board of Intermediate, there is no bar on those students who want to appear in the 2021 improvement exam, despite the fact that they could not do so in the previous exam or could not improve their results in the special examination also. मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने unlike others, हमने special examination के भी result से जो those who were not satisfied, उनको भी हमने chance दिया if they wanted to opt for the formula based results, तो हमने बच्चों को वो भी permission दे दी थी. तो majority students जो those who could not improve in the special examination and on the face of it they were good in the formula based results, so we gave them the opportunity of retaining their formula based results instead of the results of the special examination. तो ये concession भी हमने बच्चों को दे दी थी. Alia Khan, I did my FSC in 2019. I applied for improvement in 2020. I did not give special exam. Can I appear in 2021 in examination? Please reply me. Yes, you can apply and you can appear in the improvement. So, as I explained in my earlier response, Alia Khan, आप apply करें, आप 2021 में भी improvement कर सकती हैं. Khalid Jamil, Assalamu alaikum. We are living in Kuwait. My son is 9th class and daughter in 12th class. Since February 2020, schools closed, schools giving online classes, but it's really wasteful how they will appear in the SSC, HSC examinations. Since 1 year, not a single exam school has taken. Why we see not introduces some other methods? Why they are stitch on old method of papers, delaying exams, not a solution? Do you think this pandemic situation will over in coming 3 to 4 months? Think broadly. Khalid Saab, इंशाल्लाह स्कूल खुल गए हैं और कॉलेजेस खुल गए हैं. Enough time for students to prepare themselves for the coming examination, which is now being held in the month of May and June, and also with the reduced syllabus. So hopefully the children will prepare themselves for this coming examination, and inshallah they will do much better in this coming examination. So आप उम्मीद रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें और अपने बच्चों पे भरोसा रखें. They will prepare themselves. They have enough time to prepare themselves with reduced syllabus. Fiza Fayaz, please cancel the practicals. अच्छा, आपके लिए तो गुड न्यूज़ कि हमने ऑलरेडी फैसला कर लिया है कि प्रैक्टिकल्स के मार्क्स कैलकुलेट होंगे on the basis of your performance in the theory examination. H Khan साहब, practical exam of cancelled marks will be theory based. ठीक है, आपने तो हमारी बात खुद ही कह ली. थैंक यू.
راجا شاہ زیب خان, kindly tell us about practicals. وہی جواب ہے آپ کے لیے بھی. Samiuddin, again Samiuddin, this is I think the second question query from Samiuddin. FBIC has announced the month of May as tentative for SSC. How earliest will dates be announced? میں نے تو آج آپ کو ایک بریکٹ ڈیٹس کی دے دی کہ میٹرک کا جو ہے وہ 15 to 20. It could be 16 May, it could be 17. We are finalizing, we are preparing ourselves. So inshallah, very soon, maybe in your next e-kacheri, before even that, you would hear about the exact date sheet of examination. So, but that would be in those between the 15th May and 20th May. 10 to 15 June would be the intermediate examination, the HSSC examination. So these are the dates. Please note it down and prepare yourself. Harun Anwar, improvement والوں کے syllabus کون سا ہوگا؟ وہی ہوگا جو باقیوں کا ہوگا. ٹھیک ہے. مطلوب شاہ, what about improvement syllabus HSC? وہی جواب. پروفیسر طاہر محمود صاحب کوشچن پوچھتے ہیں کہ جو فرسٹ ایئر اور 9th میں ایڈمیشن فیس لی ہوئی ہے اس فیس کو اس سال میں ایڈجسٹ کریں اور مزید فیس نہ لیں بچوں سے. تو پروفیسر صاحب ایگزام کی تیاری ہو چکی تھی اور ڈیورنگ in the middle of examination the exams were postponed. And being a professor, you are well aware that expenditure of the board incurs on the preparation of the papers, engagement of professors like you and teachers from schools for the paper setting, for workshops, etc. So, secondly, they were given chance and no fee was charged for the special examination. So we had a special examination. Those who were not satisfied with the results of the formula based, they were given a chance free of cost. Special examination was conducted for both SSC and HSSC. تو اسپیشل ایگزامینیشن کی بھی کاسٹ بورڈ نے ہی اس کو اخراجات اٹھائے اور کسی بچے سے کوئی فیس نہیں لی گئی تھی. بشارت, آپ نے بھی یہی سوال پوچھا ہے تو آپ بھی اسی پر اکتفا کریں جو میں نے ابھی پروفیسر طاہر محمود صاحب کو ریسپانس دی ہے. افضل خان صاحب پوچھتے ہیں کہ ہول ایئر وی اسٹڈیڈ آن لائن اینڈ ناٹ انڈرسٹینڈ مچ تھنگس پراپرلی, سو گیو مور ایڈوانٹیجز ٹو شارٹ اور پیپر پیٹرن. وی ہیو آلریڈی شارٹنڈ یور سلیبس, سو پیٹرن تو شارٹن نہیں ہو سکتا لیکن سلیبس ریڈیوسڈ ہے, تو وہ جو ریڈیوس سلیبس ہے اس کو تیار کریں. یو ہیو انف ٹائم, یو کین پریپیئر یور سیلف اینڈ آپ بہادر اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہاشم آصف, سر وی کانٹ گیٹ انگلش SSC 1 grammar book of new syllabus of Federal Board Grammar Composition March edition. بیٹا گرامر ہوتا ہے, وہ 60s میں بھی وہی گرامر تھا اور 20s میں بھی یہی گرامر ہے. So no worries, from wherever you learn the grammar it will be the same thing. Kindly upload physics reduced syllabus book like computer and PST. That is available on the website. Please go and visit the website. Tell us about improvement policy. وہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جو بچے 2019 کے ایگزام والے اور 20 میں وہ اپیئر نہیں ہو سکے یا انہوں نے اپلائی کر دیا تھا ایگزام نہیں ہو سکا اور دے آر ناٹ سیٹسفائڈ اور ان کو وہ اس طرح کے امپرومنٹ کے وہ مارکس نہیں مل سکے, تو they can appear. They were given a chance to appear in the special examination if they could not appear in the special examination, or even if they could appear in the special examination and could not improve their marks. So they are allowed to reappear in the 2021 examination for improvement. So that is the policy.
Whole year we studied home task and did not understand much thing properly, gave more advantage to shorten or paper pattern. یہ شہریار صاحب بار بار یہی کوشچن دہرا رہے ہیں. سلیبس آپ کا ریڈیوس ہے. جویریہ شفیق, whether to use new edition of Pakistan studies books 10th grade or previous year's edition has many figures are different. Available ہے. This is available on the website. آپ اسی میں سے دیکھ لیں. اینڈ دیکھیں, بکس آپ کوئی بھی پڑھیں, آپ کہیں سے بھی پڑھیں, آپ وہ کانسیپٹس کو دیکھ لیں جو کہ ایس ایل اوز ہیں یا جو لرننگ آؤٹ کمس ہیں, وہی سلیبس میں دیے گئے ہیں, وہی کانسیپٹس دیے گئے ہیں, وہی ایس ایل اوز دیے گئے. تو آپ اس کے لیے جتنے بھی ایڈیشنل اسٹڈی بھی کر سکتی ہیں فرام اینی ویئر. آئی مین لائک using Punjab textbook board or KP textbook board or for that matter Sindh textbook board or the National Book Foundation books, wherever you get hold of any book that will clarify your concept regarding a particular SLO or a concept. So go ahead with that. Shakil Ahmed Saab, what is about admission for HSC 1-2 improvement papers and syllabus? وہی میں نے جواب پہلے دے چکا ہوں کہ آپ کے ڈیٹس اناؤنسڈ ہیں, آخری تاریخ, اور اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہو اور امپروومنٹ ایز ویل. ان 2021 you have enough time to prepare yourself. اچھا, یہ 10 نیو ایڈیشن پاک اسٹڈیز کا بک کی ویب سائٹ پر, تو آپ جو یہ کون سا پبلش, لاہور کلاس 10th کا پاک اسٹڈی کی بات کر رہے ہیں. اچھا, بکس تو آلریڈی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, جو ویب سائٹ پہ اکثر اسٹڈیز میرے خیال میں کوئی, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شارٹیج نہیں ہے اس بک کی. دس از اویلیبل ان دا مارکیٹ. When are you sending original HSSC certificates 2020 to the respective institutions? Inshallah, by March you will get your certificates. آپ لوگوں کو تو DMC اور provisional certificates مل چکی ہیں. Your original certificates of HSSC for the 2020 will be delivered to you in the month of April. Arwa Rose, if part 2 کے مارکس امپروو کرنے تو کیا part 1 کا ایگزام بھی دینا ہوگا؟ Not necessarily. جو آپ امپروو کرنا چاہیں, part 1 کرنا چاہیں, part 2 کرنا چاہیں, اس کا سبجیکٹ یا اس کا سبجیکٹ, وہ آپ اس کے لیے اپلائی کریں. اینڈ گو ہیڈ. Omar, what is the syllabus of students who want to improve their میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں. It is the same syllabus as for the others that reduce syllabus. My question is related to fee policy. In SSC level, there is only 1300 fee for one subject as well as for all the subjects. It doesn't matter if you opt for a single subject or all. تو اس کے لیے عرض ہے کہ all categories of candidates are charged same fee at each level. This is the policy of the board and this is being followed. اور یہ بھی سے نہیں, یہ کئی سیشن سے یہی پالیسی چل رہی ہے. So whatever I had in my hand, میں اس کا جواب دے چکا ہوں. Now let's see کہ کہاں سے کیا questions آ رہی ہیں. لیکن بڑی تیزی سے آ رہے ہیں. یہ آپ سب لوگ دیکھیں تو کوئی نئی سوال ہو تو مجھے پلیز بتاتے جائیں. آن لائن ایگزام کا بلکہ یوں میں کر لوں گا کہ ابھی جو آپ آن لائن کوشچنس پوچھ رہے ہیں, یہ دانیال, ویئر از دا ریزلٹ آف اسپیشل ایگزام؟ ریزلٹس تو اناؤنس ہو چکے ہیں اسپیشل ایگزام کے, نیٹ پہ موجود ہیں, آپ اپنے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ابھی یاد آ گئے آپ کو ریزلٹس آف دا اسپیشل ایگزامینیشن. ہاں, ابراڈ کے لیے سوال ہے کہ کیا ادھر ایگزامز اسی ہوں گے, تو یس, exams will be for abroad as well in the same dates
as being held here in Pakistan. तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में भी इंशाल्लाह उसी डेट्स में एग्जामिनेशंस होंगी. हाँ, प्रैक्टिकल का मैं काफी क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए जिसने अभी ज्वाइन किया है, प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन नहीं होगा कमिंग एग्जाम में. उसके मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट होंगे ऑन द एवरेज मार्क्स ऑफ द थ्योरी पेपर. तो आप थ्योरी में बेहतर परफॉर्म करें, इंशाल्लाह आपके प्रैक्टिकल्स में भी उसी प्रोपोर्शनेटली उसी तरह नंबर आएंगे. पेपर का टाइम बढ़ा पेपर हमें इजी चाहिए. ग्रेस मार्क्स से पूछ रही कमिंग एग्जाम में ग्रेस मार्क्स होंगे. आप ग्रेस मार्क्स क्यों लेते हैं बेटा? आप अपने मार्क्स ले लें, हमारे ग्रेस मार्क्स को छोड़ दें. ग्रेस मार्क्स तो उन बच्चों के लिए होते हैं जो बेचारे फेल हो रहे होते हैं. तो जब 1-2 नंबर से वो फेल हो रहे होते हैं तो उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं. तो आप क्यों फेल होंगे? आप तो इंशाल्लाह 80% मार्क्स की जो तरतीब है, या वो जो उसका जो उसको ब्रेकअप जो दिया गया है कि जी इंट्रोडक्शन के अगर आपने उस टॉपिक को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, तो उसके 2 नंबर हैं. मिसाल अगर लेट्स से अगर एक ऐसे के टोटल 10 मार्क्स हैं या 15 मार्क्स हैं, तो हम कहेंगे कि जी इसके 3 मार्क्स या 2 मार्क्स या 5 मार्क्स whatever इसके इंट्रोडक्शन, अगर आपने प्रॉपरली इसको इंट्रोड्यूस किया है उस टॉपिक को, तो इसके ये 5 मार्क्स आपको ये हैं. अगर ओवरऑल हम कहें कि जी आपने ग्रामेटिकल लेट्स से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो कितने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर कितने नंबर की कटौती होगी, और या अगर परफेक्ट लिखा है तो कितने मार्क्स उस ग्रामर के आपको मिलेंगे. अगर आपने स्पेलिंग्स करेक्ट उसमें लिखे हैं तो उसके कितने मार्क्स आपको उसके मिलेंगे. तो अगर वही नंबर आप यूं न समझे कि जी मैंने तो 300 वर्ड्स का या 200 वर्ड्स का ऐसे लिखा था, या मैंने तो बहुत मेहनत करके 500 वर्ड्स पे मैं ले गया हूँ. तो गरज हमारा सिर्फ यही है कि क्या आपके राइटिंग स्किल्स हैं, आप क्या जो अंडरस्टैंडिंग वाला है कि किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करके उस पर कोई आर्गुमेंट्स के साथ आप कुछ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो. तो इस हिसाब से आपकी मार्किंग होगी और इसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे. लेट्स से देयर इज एन लेटर, मैट्रिक के बच्चों के लिए मैं बात करना चाहूंगा. लेटर टू लेट्स से योर प्रिंसिपल फॉर फी रिमिशन. Suppose there is a question asking you to write an application to your principal for fee remission. तो अभी उसके पूरा जो आपका जो एप्लीकेशन है उसके मार्क्स जितने भी हैं 10, तो रूब्रिक्स के हिसाब से उसकी तरतीब होगी कि जी आपने एड्रेस कैसे ठीक किया है, आपने सब्जेक्ट दिया हुए, सैल्यूटेशन आपकी दुरुस्त है, जो आप कहना चाह रहे हैं क्या वो बात दुरुस्त है, तो उसके हर एक के इस तरह मार्क्स की डिवीजन है, तो उस हिसाब से आपकी मार्किंग होगी. तो इंशाल्लाह उम्मीद है हम आपके जो मार्किंग स्टैंडर्डाइज मार्किंग होगी, इंसाफ पे मबनी होगी, और जो बच्चे का हक है इंशाल्लाह वही मिलेगा. इसके जो रीटोटलिंग, अच्छा मैं रीटोटलिंग का भी आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा कि अक्सर बच्चे इसको यूं समझते हैं कि जैसे मैं अप्लाई करूंगा रीटोटलिंग के लिए और मेरे नंबर निकल आएंगे. नहीं, ऐसी बात नहीं है. रीटोटलिंग सिर्फ और सिर्फ उस कैलकुलेशन का नाम है कि आपने लेट्स से 4 सवाल हैं और 4 में से आपने 3 नंबर लिए हैं लेट्स सपोज, तो 12 मार्क्स हैं. अगर 12 की बजाय उन्होंने कैलकुलेशन में 3 मार्क के 11 लिखे हुए हैं, तो वो रीटोटलिंग में पता जाए कि जी एक नंबर कम काउंट किया गया है, तो वो पूरा नंबर नहीं लेते हैं. ऐसे चांसेस बड़े कम होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे समझते हैं कि ये री इवेल्युएशन है. तो री इवेल्युएशन पर चेकिंग नहीं होती, इट्स रीटोटलिंग. तो उसका नाम भी हमने इस दफा तब्दील कर दिया, रिकाउंटिंग शायद हमने नाम कर दिया है. प्यारे बच्चों, मैं आपको जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं इस वक्त और उनके पेरेंट्स भी अगर हों, तो एक चीज और भी मैं इन्फॉर्म कर दूं कि फेडरल बोर्ड ने जो फैसला किया है, इंशाल्लाह आइंदा हमारे किसी भी सर्टिफिकेट या डीएमसी में लफ्ज फेल आपको नहीं मिलेगा. यानी हम अगर कोई बच्चा अटेम्प्ट करके उसके
उस रिक्वायर्ड थ्रेश होल्ड के मुताबिक मार्क्स नहीं आते तो हम उसको फेल नहीं लिखेंगे, हम उसको कहेंगे कि आप रीअपियर हो जाएं, दोबारा इस पेपर में या इस सब्जेक्ट में आप अपीयर हो जाएं। हम लफ्ज़ फेल नहीं लिखेंगे कि जी आप फेल हो गए हैं। तो उम्मीद है ये भी आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि हमें आपके इज़्ज़त नफ्स और इनका कितना ख्याल है। हम समझते हैं कि हमारे बच्चे किसी भी ऐसे दबाव में ना रहें, किसी भी प्रेशर में ना रहें, किसी स्टिग्मा में ना रहें, तो आने वाले हमारे जो रिजल्ट्स होंगे, रिजल्ट्स कार्ड होंगे, उसमें लफ्ज़ फेल नहीं होगा। दूसरे हमारे बहुत सारे कवानीन जो कि एग्ज़ाम्स के मुतालिक थे, रजिस्ट्रेशन के मुतालिक थी, उसमें भी हमने काफ़ी तब्दीलियाँ की हैं और हमने बच्चों की सहूलत के लिए उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की हुई है। ये सब कुछ हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो एग्ज़ाम्स के मुतालिक जो पुराने कवानीन थे उसको छोड़कर हमारी जो अमेंडमेंट्स आई हुई हैं वो इंशाल्लाह आपको इंस्टीट्यूशंस के लिए भी यही बात है और स्टूडेंट्स के लिए भी कि वो उस वेबसाइट से डाउनलोड करके उन एग्ज़ाम्स के सब जो कवानीन तब्दीली आई है वो उसको देख सकते हैं। सर फिर किसी एक सवाल आया है कि अगर कोई बच्चा जो है उन्होंने एडमिशन लिखवाया है कुवैत से और अब जो है वो शिफ्ट हो रही है तो सेंटर चेंज करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, एक सवाल आया है बच्चे का कि जी कुवैत से एडमिशन भेजा गया लेकिन इस दौरान शिफ्टिंग हो गई तो क्या वो सेंटर यानी पाकिस्तान में जिस शहर में वो शिफ्ट हुए उसमें मुमकिन है? यस, इट इज़ पॉसिबल। इंशाल्लाह आप कांटेक्ट करें बोर्ड को तो आपको सहूलत देंगे, इंशाल्लाह शिफ्ट होगा। जी स्कॉलरशिप्स की लिस्ट जो है वो ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोडेड है और इंशाल्लाह जो स्कॉलरशिप के डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। और 2020 के एग्ज़ाम का भी हमने स्कॉलरशिप अनाउंस कर दिए हैं, लिस्ट हमने अपलोड कर दी है। जिन बच्चों की स्कॉलरशिप्स बनती हैं वो उस हिसाब से उनको स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाएगी। OMR शीट और बहुत डबल शीट पे हुआ या MCQs? जी OMR की बात पूछी गई है। यस, इस दफ़ा हम इंशाल्लाह कमिंग एग्जामिनेशन में तमाम सब्जेक्ट्स का जो है वो OMR जो MCQs होंगे वो OMR पे होंगे, बोथ SSC एंड HSSC। 8वीं में बच्चे बार-बार एक ही बच्चे को रिपीट करते हैं 8वीं में क्या सही? 8वीं का 8वीं के एग्जाम। अच्छा, वो 8वीं में है बच्चा। अच्छा, उसको कहें कि तुम्हारा 8वीं का एग्जाम नहीं होगा, शायद आने वाले साल में 8वीं का एग्जाम होगा। तो आप बेगम रहें अगर आप 8वीं, अगर आप 7वीं में हैं तो फिर तैयारी पकड़ें। जी ट्रेनिंग टीचर्स जो है वो लगाएं, पढ़ाने वाले टीचर्स कहीं नहीं अकॉर्डिंग टू। एक सवाल आ रहा है बार बार कि KS से और कुवैत से भी कि हमारे स्कूल बंद हैं तो हमारे एग्जाम हो गए या नहीं। मैंने जवाब दे दिया कि KSA का एग्जाम अब्रॉड जितने भी हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उन सब में इन्हीं डेट्स में एग्जामिनेशन होगा। आप अपनी तैयारी कर लें, जो आपकी तैयारी है वो इंशाल्लाह उसके मुताबिक आपका एग्जाम होगा और जो रिड्यूस सिलेबस है उसके मुताबिक होगा। उर्दू का पेपर बहुत लेंथी आता है, उसको ठीक है, उर्दू का पेपर लेंथी नहीं होता, उर्दू का पेपर बड़ा अच्छा होता है, शॉर्ट पेपर होता है। आपकी तैयारी होनी चाहिए। कितना टाइम है? 3 बजे के बाद 3:10 तक कॉल कर देंगे। कब शुरू? ये रेडियो सिलेबस जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है।
یہ اویلیبل ہے. ماڈل پیپرز کا پوچھ رہے ہیں, ماڈل پیپرز اویلیبل نہیں ہے. ماڈل پیپرز بھی اویلیبل ہے ویب سائٹ پہ, ریڈیوس سلیبس بھی اویلیبل ہے ویب سائٹ پہ. اچھا, یہ استاد پوچھ رہے ہیں, ٹیچر پوچھ رہے کہ ایگزامینیشن کی کیا ڈیوٹی کی فیس, تو اس جو ٹیچر اگر سوال پوچھ رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمیں خط لکھیں, ہم اس کا جواب دے دیں گے. پریکٹیکل مارکس میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, پریکٹیکل مارکس آن دا بیسس آف یور پرفارمنس ان دا تھیوری سبجیکٹس ہوگا. ایڈیشنل میتھ دینا چاہتے ہیں زیولوجی والا, ایم سی کیو بیسڈ ایگزام نہیں ہوگا, صرف وہی 2019 کا جو پیٹرن تھا اسی کو فالو کیا جائے گا. ایڈیشنل بایولوجی والا ایڈیشنل میتھ دینا چاہتے ہیں, یہ تو سوال آ رہا ہے کہ ہم دے سکتے نہیں. اگر اس کے ایگزام اس کے شیڈول کے ساتھ کلیش نہیں ہے تو دے سکتا ہے, دے دیں گے اجازت ایڈیشنل میتھس کی. سیم کوشچن ریپیٹ ہو رہے ہیں پیپر کا ہوں گے, یہ کیوں ریپیٹ ہو رہے ہیں کوشچن سیم؟ وہی بار بار ایک ہی چیز کنسرن ہوتی ہے. کیا پرائیویٹ اسٹوڈنٹ سائنس میں آ سکتے ہیں؟ پرائیویٹ سائنس سبجیکٹ ویسے انٹر میں کیوں نہیں آ سکتے؟ وجہ قانون اسی طرح پہلے کا بنا ہوا ہے. وجہ پریکٹیکل کی وجہ سے نا, ریگولر پریکٹیکل کرتے ہیں, میٹرک میں دیا ہوا ہے پرمیشن پریکٹیکل سرٹیفکیٹ لینے کی. ٹھیک جی, کوئی اچھا سا سوال جو کہ ابھی جو میں نے جوابات دیے ہیں اس سے ہٹ کے کوئی کوشچن ہو تو پلیز بتا دیں. پارٹ 2 میں سبجیکٹ چینج کر سکتا ہے, پارٹ 1 اچھا, یہ دس از اے گڈ کوشچن کہ جی میں نے پارٹ 1 میں ایک سبجیکٹ اٹھا لیا, لیٹ سے اکنامکس, پھر میں پارٹ 2 میں اس اکنامکس کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ یہ میرے خیال میں پرائیویٹ کینڈیڈیٹس کے لیے شاید ہوگا. آپ کر سکتے ہو, لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے, پھر آپ کو پارٹ 1 کا بھی وہی سبجیکٹ دینا ہوگا اور پارٹ 1 کا جو دے چکے ہو اس سبجیکٹ کو فورگو کرنا ہوگا. تو آپ اکنامکس کی بجائے اسٹیٹسٹکس پارٹ 2 میں ریپلیس کر کے دے سکتے ہیں, لیکن اسٹیٹسٹکس کا پارٹ 1 بھی اپیئر ہوں گے اور پارٹ 2 میں بھی اپیئر ہوں گے. ہاں, لیکن اس سال صرف یہ, ہاں دس ایئر یہ شاید آپ لوگوں کو اجازت ہوگی کیونکہ آپ نے پارٹ 1 دیا نہیں ہوگا وہ پالیسی کے, وہ کووڈ ایگزام کی وجہ سے. تو اس سال آپ بالکل چینج کر سکتے ہیں اف یو وانٹ ٹو چینج. آپ نے لیٹس سے فرسٹ ایئر میں آپ نے ایک سبجیکٹ آپٹ کیا تھا اور نو یو وانٹ ٹو چینج اٹ ان دا سیکنڈ ایئر, تو اس صورتحال میں تو پاسبل ہے, یس یو کین ڈو اٹ. اگلے والے ایگزام میں جو اپیئر ہو جائیں گے پارٹ 1 میں اور پھر آگے جا کر سیکنڈ پارٹ 2 میں اس کو چینج کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہوں گے, لیکن پھر پارٹ 1 کا جو ایگزام دیا ہے اس کو فورگو کر کے اسی جو نئے آپٹیڈ سبجیکٹ ہے اس کے دونوں پارٹس آپ نے دینے ہوں گے, تو تب یہ ممکن ہوگا. جو ریڈیوس پیپر کا ماڈل پیپر سے کیا مراد ہے آپ کا؟ وہی ماڈل پیپر اس لیے دیے جاتے ہیں بیٹا کہ وہ پیٹرن آپ کو پتہ ہے کہ جی ایم سی کیو ہوں گے, پھر پارٹ اے کیا ہوگا, پارٹ بی کیسے ہوگا, پارٹ سی کیسے ہوگا, وہ وہی پیٹرن ہوگا جو کہ آپ کے ماڈل پیپرز میں دیا گیا ہے. اب ایگزیکٹ وہی کچھ تو نہیں دیا جا سکتا جو کہ آنے والے ایگزام میں آئے گا, اس کی تیاری آپ نے کرنی ہوگی. چلیے پھر دوبارہ پڑھنے آ گیا تو اس کے ایگزام ہوں گے.
ہاں ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ پیپر کی مارکنگ اسٹرکٹ ہوگی یا اسٹرکٹ نہیں ہوگی. ویری انٹرسٹنگ کوشچن. مجھے تو بیٹا یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ اسٹرکٹ کیا چیز ہوتی ہے اور یہ نان اسٹرکٹ کیا چیز ہوتی ہے. مارکنگ ہوتی ہے جو کچھ آپ نے پرفارم کیا ہوگا اسی کی بنیاد پر آپ کو مارکس دیے جائیں گے. ہاں اس دفعہ کم از کم ہم ضرور چیکنگ ری چیکنگ بار بار کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اور اگر مارکنگ روبرکس کے تحت جو میں نے ایکسپلین کیا اس کے تحت مارکنگ ہوگی تاکہ جو آپ نے پرفارم کیا ہے اسی طرز پہ آپ کو مارکس مل جائے, اس کا صلہ آپ کو مل جائے. انشاءاللہ شکایت نہیں ہوگی آپ لوگوں کو. یہ کہہ رہے کہ میں ابھی فرسٹ ایئر میں ہوں, تو جب میں 2022 میں 12ویں کے امتحان دوں گا تو پریکٹیکل لینے کی کون سا بچہ ہے؟ موسیٰ خان, آپ نے ذرا فیوچر والا سوال پوچھا ہے, بہت ہی زیادہ فیوچر والا, کہ میں اس وقت فرسٹ ایئر میں ہوں, تو جب میں 22 میں سیکنڈ ایئر میں ہوں گا تو اس دفعہ فرسٹ ایئر میں تو میرا پریکٹیکل نہیں ہوگا. وہ تو میرا آپ جو پریکٹیکل کے مارکس ہوں گے وہ آپ کیلکولیٹ کر لو گے میرے تھیوری کے مارکس پر. اگر اس سال 10ویں کا امتحان دے رہا ہے اور 9ویں کا امتحان تو نہیں دیا تھا بیکاز آف دا کووڈ-19 اور 2020 میں, تو ابھی جو 21 میں 10ویں کا دے گا اور اس میں فیل ہو گیا, اگر اس میں فیل ہو گیا تو دیکھیں اسی کی بنا پر تو اس کے 9th کے مارکس ہونے تھے, تو وہ پھر 10ویں کا کلیئر کرے گا تو اس کی کیلکولیشن 9th کے مارکس کی ہوگی جس طرح پالیسی میں دیا گیا تھا. تو یہ تو بہت ہی زیادہ کلیئر بات ہے کہ 10ویں کا فیل ہوگا تو یوں سمجھ لیں کہ آپ 9th میں بھی فیل ہو گئے, کیونکہ 9th کا ریزلٹ تو کیلکولیٹ ہونا ہے آپ کی 10ویں کی پرفارمنس پہ. تو جب 10ویں میں آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں آئے گی خدا نخواستہ, تو یوں سمجھ لیں کہ 9th میں بھی نہیں ہے پرفارمنس ٹھیک. اگر آگے میں فیل پیپر میں دوں گا کیا میں 9th کر دوں گا؟ 22 میں جی بالکل, پھر 9th وہ پالیسی پھر ان پر لاگو نہیں ہوگی. 22 میں یہ پالیسی پھر لاگو نہیں ہوگی. آف کورس دونوں میں ایگزام دے گا. پریکٹیکل ایگزامینر ہمارے نوٹ بک ساتھ لے جاتے ہیں. اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا, آپ کے تو پریکٹیکل کے نوٹ بکس دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کیونکہ پریکٹیکل کا پرچہ نہیں ہوگا. ہاں البتہ اگلے پھر سالوں سے جو میں نے ایکسپلین کیا کہ اس الٹرنیٹیو ٹو پریکٹیکلز پہ کام ہو رہا ہے, انشاءاللہ اگست سپٹمبر تک آپ کو نئی پالیسی مل جائے گی اور اس کے اکارڈنگلی پھر انشاءاللہ پریکٹیکل کے جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ہم اس کو دیکھیں گے, ایگزامز کا حصہ بنائیں گے. پھر کلاس کا تری زوم میں اور ایگزام روم میں کھلا تھا. ایک بچے کا سوال ہے, سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ اور یہ میڈیکل کا, ساتھ ہی اس سال میں میتھ بھی ساتھ ہی دیں گے. اچھا نہیں, اگر آپ اپنا ڈیٹ شیٹ ٹیلر اس طرح کر لیں کہ کلیش نہ پڑے تو دے دیں بچوں کو اجازت. میتھمیٹکس اس دفعہ بھی اور 8 سبجیکٹس ہوتے ہیں بیٹا. وہ سوال بھی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ میں FSC کا اسٹوڈنٹ ہوں, بایولوجی میرا سبجیکٹ ہے, تو کیا میں میتھمیٹکس بھی دے سکتا ہوں؟ یہ ہمارے ریفارمز کا حصہ ہے, انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ ہوگا. یہ اپرچونٹی بچوں کو ہوگی کہ وہ اگر 8 سبجیکٹس کے ساتھ 9th سبجیکٹ ایڈیشنل دینا چاہے, اس کی ہمت ہے تو وہ دے سکتا ہے. تو اگر ایسے بچے ہیں کہ وہ پھر بایولوجی کے ساتھ میتھمیٹکس بھی دینا چاہیں تو وہ انشاءاللہ جب ہماری پالیسی اناؤنس ہوگی تو اس کے حساب سے دے سکیں گے. لیکن ابھی بھی اگر کوئی بچہ پائنیئر بننا چاہتا ہے کہ میں اس دفعہ بھی کرنا چاہتا ہوں تو وہ ہمیں پھر کنٹیکٹ کر لیں, کیونکہ ہم پھر کوشش کریں گے کہ آپ کے بایولوجی اور میتھمیٹکس کا ایک دن کلیش نہ آئے, کیونکہ پھر ایک ساتھ میں 2 پیپر تو دینے سے آپ رہے. تو اگر ایسے ہمیں ریکویسٹ موصول ہوتی ہے تو کیس ٹو کیس بیس پر ہم انشاءاللہ کنسیڈر کر لیں گے. وہ ایک ہی بچہ ہے,
आप एक मिनट बाद रिपीट इम्प्रूवमेंट कितने पेपर में दे सकता है वो भी नहीं जानते। इम्प्रूवमेंट की कोई वो जितने भी पेपर्स में वो देना चाहें तो इम्प्रूवमेंट दे सकता है। ये पूछने के इम्प्रूवमेंट वाले पोजीशन होल्डर नहीं, इम्प्रूवमेंट वाले पोजीशन होल्डर अभी तक कानून में नहीं है। वो नहीं, इवन अगर उसके मार्क्स अच्छे भी आ जाएं तो वो पोजीशन होल्डर नहीं हो सकते इम्प्रूवमेंट वाले, क्योंकि वो पोजीशन होल्डर होंगे अपने उस एग्जाम में जो उनका पहला एग्जाम था। तो अगर उसके वो मुस्तहिक हैं तो वो होंगे, अगर नहीं है तो फिर जो पहला जिसका एग्जाम है और उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, पोजीशन ली है, तो ये हक उन बच्चों का है। सर एक तो सारी डेट्स वगैरह रिपीट कर देंगे, रिपीट आई थिंक हमने रिटर्न सर्कुलर नहीं आया। ये क्वेश्चन आ रहा है कि रिटर्न सर्कुलर कब तक आएगा प्रैक्टिकल कंसल्टेशन। अच्छा एक सवाल ये भी आ रहा है कि प्रैक्टिकल के कैंसलेशन का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो वो जब आपका डेट शीट आएगा तो उसमें आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी। डोंट यू वरी अबाउट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ये मैंने आज एक्सप्लिसिटली और बड़े वजाहत के साथ मैंने इसको एक्सप्लेन किया। मैं रिपीट करता हूं, जो चीदा सवालात पूछे गए थे और उनके मैंने जवाब दिए, थोड़ा सा उन बच्चों की सहूलत के लिए जो जिसने अभी हमें बाद में ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को ये बताया कि हमारा एग्जामिनेशन कब होगा आने वाला, तो वो मैट्रिक का इंशाल्लाह 15 से 20 मई के दरमियान शुरू होगा और इंटर का इंशाल्लाह 10 से 15 जून के दरमियान शुरू होगा एग्जाम। जो एडमिशन के लिए तारीख है वो जो मैट्रिक का है वो नॉर्मल फीस के साथ 15 फरवरी लास्ट डेट है और बाकी एडिशनल फी के साथ फिर इसका 12 अप्रैल लास्ट डेट है। जो इंटरमीडिएट का लास्ट डेट है एडमिशन का वो 8 ये इंटरमीडिएट का जो है वो 15 फरवरी है और नॉर्मल फीस के साथ, और 12 अप्रैल जो है वो एडिशनल फी के साथ। मैं रिपीट करता हूं कि जो मैट्रिक का एग्जाम का जो लास्ट डेट है वो 8 फरवरी है नॉर्मल फीस के साथ, और फिर 30 मार्च तक एडिशनल फीस के साथ 30 मार्च तक डेट है एडमिशन का। एग्जामिनेशन का डेट 15 से 20 मई के बीच में और 10 से 15 जून के बीच में इंटर का एग्जाम इंशाल्लाह शुरू होगा। ये थे एग्जामिनेशन शेड्यूल। पर्चे का मैंने बताया पैटर्न का कि पैटर्न हमारा वही होगा जो 2019 का पैटर्न था। ये अक्सर कंफ्यूजन है बच्चों में कि जी सारा एमसीक्यू बेस्ड होगा। नहीं, एमसीक्यू बेस्ड बिल्कुल नहीं होगा, वही पैटर्न इस्तेमाल किया जाएगा जो 2019 का है। रिड्यूस सिलेबस में पेपर सेटिंग होगी जो आप लोगों को ऑलरेडी हमने नोटिफाई किया हुआ है। हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के हवाले से है कि प्रैक्टिकल एग्जाम 2021 में नहीं होगा, उसके मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे आपकी परफॉर्मेंस जो कि थ्योरी पेपर्स में आपने परफॉर्म किया है और उसमें होंगे। इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे इस दफा इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं जो देना चाहते हैं। उनका सिलेबस का क्वेश्चन था तो वो भी रिड्यूस सिलेबस के तहत होगा इम्प्रूवमेंट वाला पर्चा भी। फिर जो है वो क्वेश्चन आया था कि जी क्या इम्प्रूवमेंट जो है वो कोई लिमिट है, तो नहीं, वो जितना भी पहले वो था तो हमने खुसूसी परमिशन दी है उन बच्चों को कि वो जिसने स्पेशल एग्जामिनेशन में इम्प्रूव नहीं किया और जिसने उसको भी समझते हैं कि उसका जो फार्मूला बेस्ड रिजल्ट था उससे भी मुतमईन है, दे वांट टू इम्प्रूव, उनको भी इजाजत है कि वो इस एग्जामिनेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए आ सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ जनरल इस किस्म के सवालात थे। अब्रॉड के बच्चों का सवाल था कि क्या हमारा एग्जाम भी इसी डेट्स में होगा। यस, उनका भी एग्जाम साइमल्टेनियसली इन्हीं डेट्स में होगा जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन सेंटर्स हैं। सवाल ये भी पूछा गया था कि अगर एक बच्चा अप्लाई कर ले फॉरेन सेंटर से और वो फिर शिफ्ट हो जाए बिफोर द एग्जामिनेशन पाकिस्तान, तो क्या उसका सेंटर तब्दील हो सकता है। यस, उसका सेंटर तब्दील हो सकता है। जिस जगह वो उसकी शिफ्टिंग हुई हो तो वो उसकी रिक्वेस्ट पर उस जगह पे उसको सेंटर दिलवाया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है। तकरीबन यही सवालात पूछे गए थे। इसी सवालात के मैंने जवाब दिए, तकरीबन रिपीटेडली दिए उसी पैटर्न पे। तो उम्मीद है हमारे बच्चों की क्लैरिटी काफी अच्छा।
सवाल ये भी पूछा गया था कि मार्किंग के हवाले से, तो मार्किंग का मैंने बहुत एक्सप्लेन किया कि जी मार्किंग रूब्रिक्स पे होगी, इंशाल्लाह स्टैंडर्डाइज मार्किंग होगी और कोई सख्ती या नरमी की बात नहीं है। जो आपने परफॉर्म किया है उसी हिसाब से आपके इंशाल्लाह नतीजा उसी तरह से आएगा। हमारी कोशिश होगी कि हम रिजल्ट्स भी इस दफ़ा बाकी की तरह से पहले से हम अनाउंस कर जाते हैं, यानी रिड्यूस टाइम के साथ, ताकि आप लोगों को अगले जो अगस्त में सेशन होगा अगली क्लासेस का, हायर क्लासेस का सितंबर में, अगस्त सितंबर में, तो आपको एडमिशन के लिए आप तैयार हों और आपका रिजल्ट आ चुका हो। ये भी बहुत सारे सवाल पूछे गए कि क्या हम एडिशनल मैथमेटिक्स बायोलॉजी के साथ इस दफ़ा दे सकते हैं, तो ये हमारी पॉलिसी रिफॉर्म है। इंशाल्लाह ये फॉर्मली तो नोटिफाई होगा, लेकिन जो बच्चे अभी भी इस एग्ज़ाम में भी देना चाहें तो वो हमें अप्रोच कर लें। वो अगर 8 सब्जेक्ट के साथ 9 सब्जेक्ट वो मैथमेटिक्स का देना चाहें तो दैट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज चिल्ड्रन कि वो दे सकते हैं, या कोई और सब्जेक्ट भी देना चाहें तो दे सकते हैं। बहुत सारे सवाल इस तरह भी पूछे गए कि जी अगर हमारा पार्ट 1 में लेट्स से हम तो 9th या 10th या 11th का एग्जाम नहीं दिया था, तो अगर 10th में या 12th में हम फेल हो जाएं तो हमारे साथ क्या होगा। जवाब उसका यही है कि अगर जब 10th या 12th में आप फेल हो जाएंगे तो चूंकि 9th या 11th का रिजल्ट 12th की रिजल्ट की बिना पे था, तो जिस तरह इसमें फेल हो गए तो यूं समझ लें कि आप उस 9th या 11th में भी फेल हो गए। मैंने ये भी कहा कि हम फेल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो मैं गुफ्तगू में भी इंशाल्लाह इसके बाद लफ्ज़ फेल नहीं इस्तेमाल करूंगा। तो उसकी जगह मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा आप कोशिश करें, उसमें आपके नंबर कम आए हैं, दोबारा कोशिश करें कि पर्चे में दोबारा अपीयर हो जाएं। इस किस्म के अल्फाज हमारे। उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए बहुत मालूमाती होगा। बहुत सारे आपके जहन में जो सवालात थे उसके जवाबात हम दे चुके हैं। हमारा ये जो ब्रॉडकास्ट है ये हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, ये फेसबुक का। इसका वीडियो आप बार बार देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि काफ़ी टाइम है बच्चों के पास, ये पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई भी तकरीबन पूरा, तो 3-4 महीने की प्रिपरेशन है आपके पास वक्त। उम्मीद है आपके क्लासेस जो रिज्यूम हुई हैं उससे आप फ़ायदा उठाएंगे। आप अपने टीचर्स की रहनुमाई में अपने आप को आने वाले रिड्यूस सिलेबस के साथ 2021 के एग्जामिनेशन के लिए आप तैयार होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ हम आपसे इजाज़त मांगेंगे। फेडरल बोर्ड हमेशा आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। हमारे ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप अपने घर बैठे हमारे सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने कोशिश की है कि हम जितनी भी सहूलत बच्चों को फराहम कर सकते हैं फराहम करेंगे। हमारे आप वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे मालूमात मिलेंगे, आपको बुक्स के बारे में, आपको मॉडल पेपर्स के बारे में, आपको रिड्यूस सिलेबस के बारे में, आपको एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में, आपको वन विंडो सर्विसेज के बारे में, आपको ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में, ये तमाम मालूमात हासिल होंगी। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आप इन मालूमात से मुस्तफ़ीद होंगे, अपना वक्त अच्छा गुजारेंगे। इंशाल्लाह आने वाले एग्जामिनेशन में आप बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे और उम्मीद है कि आप की तैयारी भी मुकम्मल होगी। अफवाहों पे और जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उस पे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप मुसलसल हमारे वेबसाइट को विजिट करते जाएं ताकि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन टाइमली आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने टीम जो मेरे साथ इस वक्त सारे बैठे हुए हैं, कंट्रोलर एग्जामिनेशन कंडक्ट, कंट्रोलर एग्जामिनेशन सीक्रेसी, सेक्रेटरी बोर्ड, हमारे जो हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, सिस्टम एनालिस्ट हैं, डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर हैं, और हमारे वन विंडो ऑपरेशन के जो इंचार्ज हैं, हमारे रिसर्च विंग के इंचार्ज, हमारे जो डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन, जो आप लोगों के एडमिशन, बहुत अच्छी तजवीज़ आई है कि हमें कंफर्मेशन, तो इस पर इंशाल्लाह मेरी टीम बैठी हुई है, उनको हिदायत हैं कि वो जल्द अज जल्द बच्चों को कंफर्मेशन, उनके जो फॉर्म्स सबमिट हुए हैं और उनकी कंफर्मेशन लिस्टें जो हैं वो अपलोड हों ऑन द वेबसाइट, ताकि ये पता चले कि अब तक जिन इंस्टीट्यूशंस के हमारे पास मैट्रिक और इंटर के फॉर्म्स जमा हो गए हैं, चूँकि अभी एडमिशन के फॉर्म डेट जमा करने के लिए डेट्स मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह ये लिस्टें अपडेट
नमस्कार।